السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم. اليوم أم لؤي غادي توجد لكم واحد الماسك وهو نفس الوقت صبغة للشعر، وهذا الماسك مغربي غادي يعطيكم واحد اللون بني غامق. تابعوني باش تشوفوا الوصفة إن شاء الله. Donc bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un masque et en même temps une teinture naturelle, et ce masque est marocain. Donc suivez-moi pour avoir les ingrédients, je vous explique la recette puis je vous explique le contenu des ingrédients. Donc à la barakatillah. Donc vous aurez besoin d'un jaune d'œuf. Donc غادي تحتاجوا واحد صفار بيض. غادي تحتاجوا ملعقة كبيرة من السلمية. Une cuillère à soupe de sauge. Vous allez avoir besoin de 4 cuillères à soupe de henné. غادي تحتاجوا 4 المعالق ديال الحنة الطبيعية du henné bio. غادي تحتاجوا ملعقة كبيرة من الشاي يعني لاتاي الشاي. Donc vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de thé vert. Et ensuite vous aurez besoin de siwak. Ça s'appelle du siwak qui provient d'un arbre appelé Salvadora persica. Donc c'est du siwak. À la base on blanchit les dents avec, je vous donnerai des recettes. Donc غادي تحتاجوا السواك اللي كيكون عند العطار. هاد السواك كيبيضوا به الاسنان. غادي نعطيكم ان شاء الله الوصفات ديال تبييض الاسنان بهذا هو روعه. دونك في هاد الوصفه غادي تهزوا دونك ملعقه كبيره ديال سلميه، ملعقه كبيره ديال الشاي، وغادي تهزوا غير واحد السواك، غير واحد. دونك هادو غادي ديرهم يتغلاو في الماء مده ما طايب، يعني ما سخون بزاف مده دقيقه، ومن بعد كتخلوا هذاك الماء يعني يعقد مده ربع ساعه، ومن بعد كتصفوه. Donc نفهم بالفرنساويه. Donc vous allez prendre donc une cuillère à soupe de sauge, une cuillère à soupe de thé, et vous allez juste prendre un seul, en fait ça vous le mettez pas, ça c'est juste pour prendre. Vous allez prendre un seul siwak, vous le mettez en fait à bouillir 1 minute dans de l'eau très très chaude, et vous laissez macérer 15 minutes. Ensuite quand vous l'avez fait macérer, donc vous obtenez ceci. Donc هنا راني دايره دونك لاتاي، دايره السواك وحده، ودايره ملعقه ديال السلميه. دونك غادي ديروا السلميه، هي غادي تعطيكم لون ناصح، يعني غادي تعاونكم باش الشعر ديالكم كيكون يكون يعني كحل ناصح بني. دونك quand vous avez fini ça là راني خليته ربع ساعه. Donc vous le filtrez en fait quand vous avez fait ça. Je vais essayer de pas renverser. Donc كتصفوه من بعد. Donc vous filtrez au bout de 15 minutes. Donc c'est normal que je renverse. Voilà. فوالا من بعد ما صفيته، هاد الماء اللي غادي نحتاجوه باش نخلط الحنه ديالنا. Donc c'est avec cette eau que je vais mélanger en fait mon masque. Donc je prends mon henné, à nettoyer. Voilà, نهز الحنه ديالي 4 الملعقات. Donc je prends mes 4 cuillères à soupe de henné, voilà, je les mets dedans. Ensuite كنهز الصفار ديال البيض، mon jaune d'œuf, et je n'ai plus qu'à mélanger avec l'eau en fait. غادي نخلط بهذاك المغلى اللي وريتكم. تقدروا اذا كان الشعر ديالكم يعني طويل تزيدوا الحنه، ça dépend. Si vous avez plus si vous avez beaucoup de cheveux, bah vous mettez plus de henné. دونك غادي تخلطوا الخليط ما يكونش سايل بزاف، يعني غير هكا غادي تحصلوا على هادشي. faut pas que le mélange il soit liquide. Voilà, vous obtenez cette pâte. هاد الصبغه غادي ديروها مده 2 سوايع الشعر ديالكم، ساعه حتى 2 سوايع، mais الافضل هي 2 سوايع. Donc vous allez la mettre 1 heure
jusque 2 heures sur cheveux propres. Vous mettez un plastique ديروا واحد البلاستيك وخلوها ومن بعد غسلوها. ديروها 2 خطرات في السيمانه حتى الخطره في السيمانه. دونك خطرات 2 خطرات à faire une fois à 2 fois par semaine. ولي ريزولتا غادي يبانو يعني ماشي غير ديروها السيمانه وتريدو يعني ديروها كل سيمانه. دونك à faire toutes les semaines pour avoir un résultat. Comme c'est une teinture et un masque naturel, et ben ça prend du temps. C'est pas pareil que les masques chimiques que vous faites tout de suite en fait. هذه هي الوصفه ديالنا. وهاد في هاد المرحله هذه تقدروا تزيدوا اي زيت اللي مفضل عندكم، زيت ارغان، زيت العود، زيت اللوز، كتقدروا تضيفوه. انا ما درتش، مي نتوما تقدروا تضيفوه يعني على حسب الذوق ديالكم. Donc à ce stade là vous pouvez rajouter si vous voulez n'importe quelle huile de votre choix, huile d'olive ou huile d'argan, donc cela dépend de vous. دونك جيكسبليك هاد الوصفه روعه باسكو غادي تعطيكم، غادي تغذي لكم الشعر وغادي تقويه، وغادي الا كان عندكم القشره ولا الامراض ديال الجلد غادي تحيدهم كي اكزيما كي بسوريازيس. المهم هي كتحيد كاع الامراض الجلديه وغادي تعطي لمعه للشعر ديالكم وغادي يكبر بسرعه، يعني غادي يكون طويل. وإلا كان عندكم الشعر الابيض يعني هي ضد الشعر الابيض، هي صبغه طبيعيه وغادي تعطيكم هذاك اللون البني الغامق. وهذاك السواك الا ما عرفتوش، هاد السواك جاي من واحد الشجره كيقولها سالفادورا بيرزيكا. دونك دوروا عليه في الانترنت وغادي يعجبكم بزاف. غادي ندير لكم ان شاء الله وصفات به غادي يعجبكم. دونك je vais traduire en français. Donc je parlais en fait de ce siwak. Ce siwak en fait vous pouvez l'obtenir si vous avez des amis du Maghreb facilement, ou sinon il provient d'un arbre qu'on appelle Salvadora persica. C'est un superbe antibactérien et antiseptique. Donc essayez de vous le procurer. Et ce masque il va vous donner en fait une couleur marron chocolat qui dévie plus vers le noir. C'est un masque mais en même temps une teinture, mais une teinture qui est bio. Donc si vous le faites pendant moins un mois, vous allez avoir des résultats à faire toutes les semaines bien sûr. Il va vous nourrir vos cheveux, il va permettre de les embellir et leur donner volume. Si vous avez des pellicules ou des problèmes de peau comme le psoriasis ou l'eczéma, vous pourrez dire adieu à ces problèmes de peau grâce à ce masque. Et en même temps vous allez obtenir force et brillance et longueur pour vos cheveux. Et si vous avez des cheveux gris, donc ceci est un remède très efficace. Vous direz adieu aux cheveux gris, ça va vous permettre de cacher vos cheveux gris, mais naturellement bien sûr. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Donc إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تنشروا الفيديو لكي يستفيد الجميع، وديروا جيم وتابوناو إلا مازال ما كنتم ابونين. ومبروك عواشركم، نتمنى لكم ان شاء الله رمضان سعيد للجميع. السلام عليكم.